Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi sekarang kita akan bincangkan dalam sharing chess learning nombor 5. Tajuk perbincangan sharing chess learning nombor 5 kita ini ialah kingside attack. Macam mana kita buat kingside attack ala-ala Saenchai Muay Thai style. Kalau siapa-siapa tak kenal, Saenchai ni dia Muay Thai boxer yang terkenal lah. Antara yang terkenal dan legendary dia ada dua. Satu Wakao ni tough, dia punya kick more power, badan power, tough untuk mengalahkan opponent dia. Tapi Saenchai ni dia legendary, dia tua sikit daripada Wakao, very playful, very entertaining. Dia punya tactical, dia punya skill tu more power, style dia. Untuk menjadikan contoh perbincangan kita pada kali ini, saya still akan guna game saya. Dia white versus black, saya white, opponent saya black. Cuma opponent kali ni kuat ni. White 1788, black opponent saya 1870 macam tu. Jadi kita expect very strong opponent lah. It's a game of rapid chess, maksudnya 10 minit time control, no increment. Permainan ni akan dijalankan bermain dalam sisi opening yang mana kita akan lihat sebentar lagi. Okay, so putih saya E4, C5. So ni nama dia sisi opening, semi close opening. Okay, E4 putih cuba control center, C5 akan control counter attack melalui C5. Okay, seterusnya knight F3, knight C6. Knight C6 ni kita katakan Sicilian, tapi kalau Sicilian yang biasa sekarang ialah D6. So tapi opponent saya knight C6 yang dikatakan Sicilian, tapi still sama, putih control center dan hitam cuba control center balik. So ada cara bermacam-macam cara nak ni. Biasanya putih akan strive for D4 lah untuk lawan balik. That's the standard variation. Cuma dalam permainan ni saya cuba lawan balik dengan mengeluarkan C6, which is kira variation yang tak biasa digunakan. So lawan saya buat E6, bersedia untuk keluarkan knight dia dan bishop, kemudian seterusnya castling. Okey, saya B5 untuk menyerangkan, ready untuk trade in knight saya dalam posisi ni dengan harapan untuk bila bishop takes knight dan sama ada pawn dia akan menyebabkan dia punya pawn structure sedikit terganggu lah. Tapi tidak ada masalah, knight E7 untuk mempertahankan knight dia oleh black, dan black bersedia untuk castling. Kemudian saya terus castling, saya selamat, saya punya knight dan saya punya bishop dan knight sudah keluar, saya teruskan castling saya. Okey, hitam cuba chase my bishop dengan A6, saya retreat back to bishop A4, bersedia B5. So kita balik pada bishop B2. Kat sini saya berada dalam position both bishop saya berada dalam keadaan yang bagus. Saya nak menunjukkan dalam game ni macam mana kita akan buat kingside attack. Cuma saya nak akan terangkan ada satu prinsipal yang penting. Ada orang kata kita terus menyerang. Tapi sebenarnya before attack kita mesti pandai untuk being in the position to attack. Sebelum attack, macam mana kita nak letakkan piece kita being in the position to attack. Kadang kita tengok macam mana dia buat attacking move yang bagus. Sebenarnya dia ada bersedia, dia dah letak being in the position to attack, baru kita attack. So dalam game ni bishop B7 dia developkan. Cuma saya letakkan rook saya pada E1 untuk cover saya punya E4, sebab saya rasa ada kemungkinan dalam game-game seterusnya, dalam perjalanan game ni ada kemungkinan E4 saya kena attack, jadi lebih baik saya bersedia. Okey, dia letak pada G6. G6 ni dikatakan fianchetto, any position yang meletakkan G6 bishop G7 ni nama dia fianchetto position. Okey, saya try to challenge the center dengan D4. Okey,
C takes D4, 6 takes D4, still saya control. Nampak 4 ni 1, 2, 3, 4, still saya control. Tapi memang tak apa sebab Sicilian ni memang terkenal dengan counter attacking. Maksudnya dia let the white seize the center tapi dia counter attack seterusnya lah, sama ada king side, queen side ataupun dia cuba challenge the center. Okay, dia telah buat mistake yang pertama. Even komputer pun acknowledge yang dia buat kesilapan yang pertama, dia meletakkan pada D5. Dengan meletakkan D5, asal niat dia adalah untuk challenge saya punya E4. Mungkin untuk strengthen, dia nak clearkan, dia nak keluarkan bishop dia, maybe dia nak letak bishop sini ke, ataupun lepas castling dia nak letak rook di sini ke, macam mana untuk buka. Tapi apa yang dia silap ialah apabila dia letak pada D5, saya close the center. Dengan saya close center, saya telah membuat dua perkara. Pertama, saya telah menyebabkan bishop hitam, dark square bishop dan white light square bishop dia sangat lemah, kerana walaupun selepas bishop dia fianchetto di sini, dia terperangkap dalam pawn structure saya yang memenuhi kawasan putih. Pawn structure saya very strong on the dark square, manakala bishop dia yang berada di light square dia berada di belakang pawn structure dia sendiri. Ini telah menyebabkan kedua-dua bishop dia kira weak. Jadi kalau kita ikut pertimbangan sekarang, okey, tengok ya, putih ada dua bishop, knight ada putih ada dua bishop dan ada dua knight. Okey, sama. Hitam ada dua bishop dan dua knight. Okey, kalau in general, in neutral position, seperti yang saya cakap dalam video sebelum ni, knight is equivalent to 3 pawn, 3 markah. Knight is equivalent to 3 pawn. Bishop is equivalent to 3.15. Dia dah banyak kali analisis sequence komputer, dah banyak simulate banyak game, dia dah analyse banyak game. Akhirnya dia percaya value of knight is 3, value of bishop is 3.15. Dulu bishop 3, knight 3. Walaupun sikit advantage. Sekarang ni memang setelah banyak komputer, chess engine apa semua, dia dah kira knight 3 pawn bersamaan dengan 3 pawn dan bishop bersamaan dengan 3.15. Tetapi as the game move on, as the game progress into middle game, as the game berubah, kat mana bishop diletakkan, kat mana knight diletakkan, semua akan berubah. Ada masa kadang-kadang knight lebih berharga daripada bishop. Ada masa in general bishop lebih bagus, terutama kalau ada dua opponent, ada dua bishop dan kita katakan double bishop kan, dia ada double bishop. Bila dia ada double bishop ni, dia sangat advantageous lah. Katakanlah kalau opponent ada dua knight, so dia kira superior. Cuma dalam hal ni, apabila dia dah dalam keadaan position macam ni, kalau kita tengok bishop of black is quite weak, manakala bishop putih is quite good, quite strong. Jadi dalam cara kita calculate kita punya strategi sekarang, kalau apa-apa future exchange, trading, makan-makan, tukar apa semua, jadi apa yang kita perlu ingatkan ialah kita jangan ambil bishop dia. Dia ada bishop, jadi knight dia yang kita trade, knight dia. So kita exchange piece by opponent yang kuat. Jadi kalau ada pertukaran, jadi kita target, kita nak exchange knight dia, biar bishop dia simpan. As the game progress, biar bishop dia keep the bishop dan kita trade in knight dia, dan kita keep our putih punya strong bishop. Okey, so kita teruskan lagi. So dia jalan dengan bishop g7. So saya buat move a3. Kenapa saya buat move a3? Ialah kerana saya nak menghalang daripada knight dia bergerak ke knight b4. Dekat sini is a pre-parity move. Saya cuba lock. Selepas saya lock the center, saya cuba anticipate movement dia sekarang. Okey, kalau kita tengok knight dia, maksudnya knight dia tidak boleh bergerak ke b4, walaupun knight dia boleh bergerak ke a5 terusnya. This is the final square yang knight dia akan letak. Cuma saya dalam calculation saya, kalau knight dia berada di c4,
Jadi cuma saya kena fikir kat mana yang kemungkinan potential attack dekat A3, B2, D2 dan D3 kat sini kat letak. Jadi saya kena fikir dia akan akhirnya position kat sini. Tapi sekurang-kurangnya saya mengelakkan dia letak di A3 as a prepared move. Saya nak control supaya dia tidak banyak menyerang belah queen side dia. Okey, dia meletakkan rook C8 as expected sebab dia nak control file ni, cara dia nak develop queen dia nak pergi sini, mungkin lepas ni naik ke sini. Itu basically plan dia lah. Lepas dia kasih basically macam mana Sicilian ni bergerak, itulah dia nak counter attacking daripada queen side dia. Saya cuba control, still lock saya punya center, positionkan saya punya pergerakan, dan sekarang saya seperti yang saya rancang, saya nak bergerakkan ke naik D2, F1 dan seterusnya saya nak letak ke G3, pawn mungkin pada H3, seterusnya memulakan serangan daripada kingside attack. Apa yang saya belajar baru-baru ni ialah apabila kita ada pawn pada E5, dia macam automatic kita kena fikir when is the pawn is at E5, it somehow shows that memang kita kena buat kingside attack. It's a well positioned, good position for kingside attack. Okay, so setelah saya letak position macam tu, dia still developkan dengan queen B6 dan bersedia sambil queen B6 dan cuba menyerang saya punya D4. Okay, cara nak klik queen serang ni satu, knight cover satu. Okay, tak ada masalah, dia takkan boleh ambil. Okay, so saya letak knight saya di sini, still nak cover. Saya takut walaupun dia ada dua, kita ada dua, jadi dia tak boleh ambil. Bila dalam calculation yang mudah, apabila the attacking piece more yang cover, satu, dua, yang ni kalau satu saja jaga, jadi kemungkinan untuk kita akan berjaya boleh take advantage from that exchange. Yang ni tak boleh sebab equal, satu, dua cover dengan queen saya jadi 3. Okay, so okay, knight dia letak pada A5. Jadi dalam keadaan sini sebenarnya rugi saya nak ambil walaupun kita nak ambil saya rugi saya exchange kat dia sebab saya membiarkan line rook dia open untuk membuat serangan. So apa yang saya buat, saya kunci pada knight C5. Bila saya letak dalam knight C5, saya satu dah kunci saya punya knight dan dia tidak boleh challenge banyak square yang dia boleh challenge sebab knight dia ambil beberapa move sebelum boleh challenge saya punya knight. So this is a very weak square which I tend to be a strong and well placed white knight here untuk berada, orang cakap duri dalam daging, untuk maintain kat situ sambil lock dia punya rook. Okey, di sini bishop dia lari pada A8. Sebenarnya dia silap, mungkin dia ingat daripada calculation dia knight ni bersedia pada makan bishop dia, so dia rugilah kalau saya track untuk makan bishop dia. Tapi macam saya cakap, saya tak ada intention untuk buang dia punya bishop from the field because saya nak dia maintain bishop dia, but instead saya nak tukar saya nak removekan dia punya knight. So saya bila semua dah well position, jadi apa yang saya buat sekarang ialah bishop saya sudah berada dalam keadaan yang bagus walaupun ada fianchetto, tapi saya sudah bersedia. Jadi dalam game ni kita akan tengok macam mana kingside attack boleh berlaku. Okey, dia masih tidak mahu castling, mungkin dia takut kingside attack. Tetapi problem dia, queen dia in a precarious position, very dangerous. Maintain in the center anytime is basically dia punya king is not safe. Macam saya cakap, king safety, material, space, time, temporal dan juga pawn structure. Tapi dalam case ni dia punya king safety is quite suspicious. Dia tak steal dan king side saya punya space on the king side bersedia untuk menyerang. Okay, dan dari sudut material saya punya bishop is far more powerful, far more valuable daripada dua bishop ini. Okay,
So dia cuba letak dengan knight C4. Walaupun dia letak knight C4, saya tak berapa risau sebab pawn saya is well controlled by this pawn. This pawn is controlled by this bishop. Dia tidak boleh buat move kepada knight E3 ataupun knight E2. Tidak ada banyak mana. Tapi kalau bandingkan kita putih punya white bersedia, kalau queen dia lari to anywhere place, knight saya bersedia untuk makan dia punya A6 dan kemungkinan potential untuk serangan lain. Okey. Jadi saya pergi ke B4. Jadi bila saya letak pada B4, basically saya lock dia punya tu. Kalau saya tidak membuat gerakan tu, anytime pawn dia boleh gerak, saya makan dengan A3. Cumanya dia akan membuatkan dia punya pergerakan queen, dia akan lebih kontrol pada center dia ataupun dia tolak pada pawn dia pada A5. Jadi dengan saya letak saya punya pawn pada B4, jadi saya close the center. Kalau apa-apa pertukaran berlaku antara knight ni dengan ni ataupun mana-mana, saya masih boleh still lock the center, control, kurang-kurangnya control dia punya counter attacking. Rook saya bersedia untuk control this file kalau dia bersedia untuk buat counter attacking move. Sementara saya bersedia untuk menyerang daripada king side attack. Okey, dia memang letak pada knight F5. This is untuk pelajaran knight F5 is a active punya position for the knight. It's a good side. Dia is a good side. Dengan dia letak pada knight F5 dia is more an active knight. It's a good position. Kalau knight pada kawasan F3 ni dia good for defending. Kalau knight pada F5 ni dia good for attacking untuk black side. Cumanya saya still maintain dia tak boleh ambil pawn pada H4, dia tak boleh ambil pawn pada E4. So apa yang saya buat, saya just halau, chase the knight. Kemana dia lari? Sama ada dia balik, so dia kalah tempo, macam rugi masa, buang masa. Kalau dia pergi kat sini, dia hanya memang dia tahu saya akan chase dia punya pawn. Okey, walaupun dia akan patah balik lah, tapi saya tidak akan chasekan dia punya pawn. Dia lari ke H3, saya tak chasekan sebab kalau saya chasekan saya pada G5 dia akan patah balik kat sini dan knight dia kita katakan very good position. Okay, this is another learning for king side attack. Sometimes kita tak rushing sangat. Saya dalam keadaan ni kalau kita tengok, kita boleh fikir kita nak makan ni ke, nak makan, tapi bila kita trade in our power, our attacking force, dia just menyebabkan serangan kita berkurang. Jadi apa yang kita buat, kita susun balik. Macam mana kita nak break, nak buat king side attack. Nampaknya dia masih tak nak kasih, tapi dia membiarkan kita push. Dua pawn saya dah ready. Okey, bagus. Okey, dalam hal ni sekarang kita boleh fikir macam kita boleh belajar macam mana kita nak buat serangan. Katakanlah kalau kita bergerak ke H5, dia tak bagus sebab okey, walaupun dia boleh bergerak ke H6 semuanya bishop adalah, tapi H5 is not a good option because dia memberi peluang kepada hitam untuk close the position by pushing the pawn. Okey, jadi adakah H5 nampak tak bagus? Adakah G5 bagus? G5 hanya menyebabkan knight dia lari balik, dia close the position, dan dia kita allow the black to defend our king side attack. So cara yang terbaik ialah apa yang saya buat dalam game ni ialah saya mengumpul saya punya piece saya, menyusun kerana saya niat saya untuk letak king kat sini dan rook saya mungkin kat sini ke, dua bishop saya maintain dan kita buat king side attack, pawn ram, pawn bergerak, cuba pecahkan structure ni. Okey. Okey, knight dia berada dalam position yang very passive. Okey, knight kembali kepada knight ke G8. Okey, dia dah berada ke passive. Queen berada di sini, bishop is very weak, this bishop is very weak, king tak casting 3, walaupun rook kat sini tapi rook dalam, close dalam
kita punya C5 punya very close dan semua pawn structure dia tertutup. Okay. So saya buat decision untuk H5. So kalau dia tak boleh tolak kat sini, kalau dia tolak kat sini, bishop saya boleh makan. Niat saya ialah saya nak buka pawn dia supaya dia sama ada dia makan atau sini, tapi kita masih ada rook. Okay. Knight dia bergerak pada E7, tapi dia lebih kurang move dia dalam, kalau kita pasal dalam 3-4 move dia nampak bergerak aimlessly, tak ada real potential threat. Kita sudah lock the system, lock the center, dan kita bersedia ke attack. Kalau Sancai tu dia dah tangkap kaki dia sweep dia punya kaki nada kaki menyebabkan opponent jatuh. Okey, so saya bergerakkan king saya pada G2 supaya saya dengan niat saya untuk rook saya berada H1. Anytime exchange tu berlaku, sama ada saya makan sacrifice ke apa ke, rook dia kita boleh challenge rook dia. Okey, knight dia bergerak pada C6, tapi tidak ada major movement. Walaupun dia nak makan kat sini, dia nak makan pada E4, saya still control. Dia tidak ada banyak pawn structure dia, tak ada banyak yang dia boleh attack pawn structure saya. Tapi saya buat move, bergerakkan sebab saya dah ready, rook saya kat sini sambil saya punya knight cover saya punya E4, dan saya bersedia untuk tolak push saya, tolak pawn saya. Ada satu lagi pelajaran yang saya boleh kongsikan. Kalau saya boleh kongsikan, biasanya kita cuba sembunyikan piece kita di belakang pawn. Kalau nak serang tu, dia pawn kat depan piece. Piece tu maksudnya bishop, knight atau rook di belakang. As compare to piece dekat depan, pawn kat belakang. Kalau boleh, salah satu cara serangan yang bagus ialah letakkan pawn kat depan. Pawn ram, pawn bergerak dan piece dekat belakang. Okey, knight dia bergerak pada B8. Even computer analysis pun tanya kenapa dia gerak, tapi saya tahu sebab dia nak challenge saya punya knight dan cuba assist, sebab dia dah tak ada benda yang dia boleh buat. Bishop very passive, this bishop is very effective, queen dia takes time to go there, dan rook dia still masih tak boleh tahu nak buat apa. Okey, so saya letak pada rook pada H1. Nampak? Saya terangkan tadi, attack is one thing, being in the position to attack is more important. Jadi setelah kita being in the position to attack, baru kita attack. King safety, make sure king selamat, being in the position to attack, dan attack. Okay, knight pada D7 sebab dia nak challenge, saya tahu sebab dia nak challenge pada knight saya, dia nak exchange, but it's a futile attempt. It's a bergerak, lepas dia take saya punya knight, saya still close. Maybe dia akan buat, tapi itu perlukan dia in tempo dia lambat. Dia ambil 3, 2, 3, 4 move untuk membuat concrete attack. Okay, so saya start ambil H. So saya tak ambil sebabnya saya punya trik saya ialah kalau dia ambil dengan pawn, memang saya dapat makan rook dia. Jadi dia takes, dia punya dengan dia tak boleh dia, bila saya ambil dia punya G, dia tak boleh ambil dengan sini, dia tak boleh ambil dengan F sebab lepas saya ambil rook, nanti rook dia lebih semua akan lebih terbuka. Okey, jadi saya trick saya punya buang, remove dia punya tu. Okey, selepas itu saya letak queen saya pada H1, bersedia untuk serang. Okey, bishop dia tak boleh lari banyak sebab bila bishop dia lari ke G7, saya letak pada queen saya, letak pada untuk serang dia. Jadi apa yang dia kena buat? So dalam masa ni sebenarnya 10 minit dia dah jatuh pada 3 minit, 2 minit lah. Cumanya kebanyakan bishop, rook, knight, queen dia semua berada dalam keadaan jauh. Saya sudah mula ready, bishop saya just maintain anytime nak letak sini ke, mungkin letak sini untuk checkmate ke, ataupun knight saya letak sini untuk ready, untuk block. Walaupun king saya buka on the king side, tapi king saya, bishop saya ready untuk second reinforcement dengan dia punya side queen side attack, tidak ada attack yang bagus. Okey, selepas saya letak queen H7, akhirnya dia buat mistake sebab dia terpaksa cover untuk bishop
Bishop terpaksa king nak cover bishop sebab queen nak akan makan. Bishop tak boleh lari mana-mana. Sepatutnya mungkin dia boleh cuba lari pada F8, tapi saya sudah bersedia dengan knight G5 dan bersedia untuk makan, untuk memulakan serangan saya. Okey, tapi king berjalan pada F8 dan akhirnya saya dapat fork check, fork dia tinggalkan knight dia, so dia dapat queen dan seterusnya saya punya opponent resign. Okey, jadi dalam sharing chess learning nombor 5 ni, so apa saya nak tunjukkan tentang king side attack macam mana nak buat, still lock the center. Masih sama lagi, opponent banyak kita build up small advantage 1, 2, 3, 4 small advantage dengan opponent buat silap dengan dia punya positioning of the pawn dia, semuanya tak well organized. Selepas ready king safety, saya positionkan semua saya punya bishop dan rook bersedia, tolak pawn kita, piece kat belakang, kemudian kita membuat serangan sehingga opponent kita membuat kesilapan percaturan menyebabkan saya dapat free piece queen dia yang menyebabkan dia resign. Okey, saya rasa itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan kita jumpa dalam video lain.